Hello po, ito po yung sweet and sour. Yan. Sweet and sour na dried fish. Yan. Ito. Yan. Itaas mo, itaas mo. Itaas mo ito. Itaas mo yan. Yan, para makita nila. O, yan po. Dried fish yan. Lagay lang namin is kamatis, pepper, and saka garlic and onion. Yan. Ito po yung masarap na ulam namin ngayon. Alright? Okay. Halo-haloin lang until mapudpud na siya. Yan. Shoutout kasi ito nagluto. Ito pong nagluto na nahimay-himay. Oh, yan. Okay na po. Thank you for watching.